أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kartusho warandisa mpango watu nekatide kutekeleza masikitiho ili amba insi yonzima wayanyesa ulio do mlawi ulio do muliwa wa mananyatu pale washinzwani wa shahada muliolo amba nsikira amba yangeza degré harmwe horreur ye regime azali yani nsikira amba voilà wakati de wowo lazima mvumbwe mananyatu ambassadeur Suleiman Mohamed Ahmed haborono hamwazitwa lamba anakidia revele mwana watanga watu hamwazi family nzitu kufu za wantu dwani mwezi mwala zebwe mwa awarehim morale mshwao ri shelewa mkini rangu uzuzi derauna hadisi bizarre ya virabani histoire sombre ya avio ambaitua wani basi wani wotu avio halu ibiri nzuani basi avio ibiri nzuani de wakati lo ujal kamba kwa ijiri takarapara ra digere information yo karapara ra digere information yo na wasir sikiamba lieutenant washi bambla mtanga aero Saifidin nekat si latiha arretewa moni vavo nkini wakadungu arrestation de karaka ambilwayo au karaka ijua karaka tomba wa arrestation ijali yamanya tunu ilo ambana kilia na kutandu ngamba jwao yani de irapidite yazitungu zinale zabira yude elema yahanda lazimani rirelevirani wabo wakati wamananyatu wafato mananyatu ulu amba usikitisha wa Komoro wakati wamba kausueke de uja wangeza ilongu list macabre ili amba yo ya moni mwe bila ya azali mana nisikiri amba azali aileza amba akobiga Komoro hama emergence hama utulivu kumombilizo maudali mjuro kawase emergence kabu tajeli wasfanya wa arbitri na ujweri
wasoma wa emergency besabu wa Komori harma mafuvu 198 kaso na emergency kaso na maisha abuza kaso na maji kaso na mwenge kaso na courant ya kusudi ne kati propagandi na umenya marke ya ufanya propagandi kawaso na uburu wa bungwa kaso na tama kawaso na onono kaputanto kumoja mbayo ikiri au contraire nsikla amwenda isishuka tu hamwe miba pia arungwamba Komori lazima wake utulivu wabingu utulivu wasira wale mwambia zamba utulivu wako bingo habunduki na magoshi ya bunduki na mbayo fia utulivu wopa vana harma regli za hensiwa wanadamu pia wazangadziao wanadamu pia wazrespektao ili wajua bila fete nede la demokrasi nisikiramba azali wenguguru bika kaelewa manara kumwambia halo leo sio fete amba le 26 mai ya kurubu kata wadi hata mnyongo nzwa na amri timwambia azali wozuza mba usifanye fixation hamwe date le 26 mai maintenant tuotamo le 26 mai odo mtu akaambia mba waifanya assise za ntambo waswa Komori tukubali leo karakubali assise wakaambia mba ifanya referendum hunda Afriki wantu tukubali wantu wakaambia mba waifanya vote za ntambo audience president wantu tukubali leo jo paramba kabasi mtu akubali ujo paramba kapta mtu akubali mpongo yo donc wantu waambia mba vali le 26 mai yo date ya lazima ifanye objet ya fixation amba taleo nzwani ka lazima hadia halini mana rielewa so jarzenye serano amba mana rozi nzatolo nzwani mana boya bili ilinglo mamkini tolawa nede ya mwananya mojo ni amba abula entre la vie et la mort na bede takfin on profanya ndo muzinu basi rielewa amba mana azalu tawa yesamba nzwani mauda hali masbiriaho Mirwadi na Sarkozy wata watoe picha manzwani lala shwara yubahara basi nzwani kalala shwara ya ubahara azali na ukamba wa wantu ini ina alama mba nzwani kalala shwara ya ubahara babo bana azali nekaya ankilika hutala lazimani regeye uelewa date le 26 mai yo date yo suku qui s'indique aucune frontière entre zo wantu zamani Stwanhao ambao tumfalme mama wawe mtu arume Komori mahakum na miliku na bila wawe mtu ushikizae Komori ngamani ugada taifa ugada za institution lazima nula uelezao yani utrompewa amesanso anaona ba utrompe tregama rabinu ambia azali le 26 mai hiyo kaistia frontière harma zozwa mbadi wa Komori wazivamini amba lazima nula uelezao mana kusima faka hamwe zilanzia pia basi mene nchina azali ujofanya fixation hamwe date le 26 yini atokamba utowe roho sababu le 26 mai wakati kama le 26 mai tobira kabisa ndo itobuzao utoka waingema mikrina ba utawatu wakubala ambao votewa utoka wafanya campagne ke komo utoka ibramu e dunia waitawa yesa ambao president de azali wa Komori kasu tsaha na zinze jirleo zikazaja mba zijo zibunguze au contraire j'ai envie de dire uzito donc azali nika klike hutala nika una watu wala bao tafadhali urevema mpavi uilomba le 26 mai yo dati beke songa mabare para le 26 mai comme par enchantement wa Komori to regea wa huvenze wa hukubali leo wa tayar utoe roho ufumi wantu tungwini wandisa na wabo mtosha fema talazu zwabo tungwini azali wamira mfale
tsako kubalamba wantu wa vote tsikana tuhuma amba azali wawe kabila ya Komori ilo amba iyo wami tinama 50 na manashundu tsaporo na kabila iyo na wanzando wemba je wa Komori wa suru amba wa peu wantu washinamna bika wasi Mkomori asubutu afikira mba lazima namwe fulani nen parezi tuwe wantu demontre ovanu do ima serse nika wantu wazaliwa sina na watu ambia wamitika mengo mwantu kwamba su vote saka ujona tabia za sela nyingi zini maana usidalamba wakosifu lamba wode mtu Afrika walisha yezi wakukana be wami skana dutu na wawe hazla tabia zinu za insta leo idile ya kuna matongo mbovu mtu kaifanya maana mtu hifanya vabo mtu jolenga udzevu etu mbovu ile atayo joeka de sababu ya mtu de aibu ya mtu basi wami hama huliwa ya komboiba mengo mama hatsirakia na ngurazikia basi tina uhofu nazali yone manamba sukuti jamaba ili kabila ya mwanadamu jeje isubutu amba yezi ya malambe yezi mbira usubutu mtanda akalkule froidement anda ule mnyao basi ndongo zini ramwale rakare zongwa yani leo stanjabu amba kweli mwana Mkomori usubutu atowe roho atomyo roho sababu yezi iyo hama kabila za Komori wantu kaibo rina pia madabi ya peu de lilo kalivo wantu na tabia lo do wazali na baone kabo usikatia kombo ibarkana ho future ndongo yo tsaru hambia mba wale mtaifa dambi lo hudunga uja ramo isabulewe listi ya wantu wafahamu ya regime ya azali harma conditions lamba makama meto de côté list yo nyingi tabani ringeo haramba azali utensha monstre yani ungearma cercle vicieux amba koto jwa regea nyuma lazima ule no avance wende mutio faiswali commerçant shmuroni gazon na wangina na lo bani se poser question ya bubusha hal kweli bubusha ha dunia los ala opozewa zinrazo na bojana lazima nirdzise umame madam sitora dadi amba regia basa ondanga de bubusha nika kweli bubusha ha dunia ujo janga je somme ma comorien au chale aferi mana ndo zini soka na halinta sukuyo wa ndoto disoma ala sukuyo wala tsekla mpya tot para chale aramembia je maore basi hadisi ya bubusha plus que jamais lazimani yongolo tikar wambra kama débat boza wambari ana preuve de vie ya bubusha non lor na shaka quand même na shaka même na shaka bena reggae basi azali kweli karautumia bila mwangea mwezi yao wantu wafa wantu wa ulawa sababu yezi sababu mbota yezi sababu mbota karma yezi ilistio tisi amena batamu dunia wafalme wa polo duniani ilisti yao itujwe kisasa na watu wao yo hatwari maana wao sabejira mba ufanya dambi suku luhudungu isangizi ya tulska dambi kabir na babo lewana lazima nazali ujentorosha ujiji samba usenda halin talini leo bani kwelu amba mano to protéger date ya le 26 menzwan ne roi mba date ke na mana miburanga mwensadan congé tare para le 27 wojo no hambie tomba kawabuza ndongo zilirwamba zozo yani mouvement yokamba azali kuswaha yokushudiuzia na mouvement kaitujwa yazene kasi zarushka mwezi 26 mai 27 mai 30 mai
iyo kushindize ngolo basi azali wakati uja ojipozia masuala ya ujijisamba hali banu lazimani ule mwanadamu sababu yezi hali banu lazimani ujanfere hama madhambi au wakati uja lazima ule toba basi sasa ijilizwa leo ni sikra mbazanye samba azali ajanfere hama ile ngolo horreur mana sasa ijilizwa leo rea jarada hama horreur rea jarada hama horreur rea jarada hama horreur yani nsana nyese amba mwanadamu yule ulaha ma condition ti wakati mwanadamu atensha une menace amba nika kazi watoto wa roho hali bani mtu mwalo marete mwam neutraliser mwambinga hamaka ya mite ido mbata leo wanzono sijidisa wakomoro sijidisa amba ule dambal fayentini nkini meso badame so mtujana version zanyu as complus zanyu bi tajiri mtunu mnatongolo mba msumtumile nazo au complot ne les ramam neutraliser iyo les ramam neutraliser wabo kaisi lazima kamba mwana mam torturer atamumule mwana mabubu wantwani hamu ijerada iyo na babo yenye samba Komor Kawasi tonza institutions rumilo la justice mana d'après rambilo karsilo mwa mahakama ya Biromovan mahakama ya hukumusha madamu abubula hukumilwa sikile kama tafe atangekiama yo karsijwa donc namuriga ma affaire ya ijiri nzwani obuzuzi tabojana wasi karsuna manenti ni ujolo roho usla roho mana zala sikamba lazima protéger date ya le 26 mai wakati kamba kawasi date ya le 26 mai lazima protéger lazima protéger pesa kukula mana hukamba rimhara ya karsinta lazima lawe donc okamba rabubu ya mwanadamu modal rambilo amba a sectionnewa d'après Kais nas renseignements para a sectionnewa tendon aremwa mapoignard van aremwa masembea mengoni hamwa ka militaire hamwa mplema kana arme yan déjà kawasubi na dambaf yo crime contre l'humanité yo torture na crime contre l'humanité siji dit ça amba yezi ajikubala mbe kubalo na anzwani ibaro na anzwani yezi ajikubala mbe ina nguvu na mnenjinde lazima ya jasharne a un pauvre type ilo amba mazao mrengi wa neutralize wa majambu babo kaseredisha soit azali wakofikiri au tawa yesi wanzwani example amba kila mtu yedzani yahe zole son parao soit azali i système i dérapé mana i système i dérapé ou perdre contrôle de la situation donc zozo mbili zorongoshe nika azali wakofikira mba lazima ule wanzwani kila mtu yedzashwa mule d'ailleurs mbrakarongwamba uambemba wole maka was place shivani de mengon mo wantu olwamba leo abubula atata hafi iyo sika balazima lazima ni yufikirish ama mkin tawale watawaja urumishie nuabuzu wa hara amba kato urumishie wabo ramutsa rangalie fete hama hadisi nikawa salu wakofikira mba huwa mzwani wabo de mzwani ito ziao kaptoka 26 mai utrompea nikawa kofikira mba wa mzwani wabo lazima kamba upare Komori utunata 2030 utrompea mane determination yetu ireje aho yo profond zunduzo profond zo kazina huzia be nikawa kotsao bele message awanzwani
ambao sula mzwani ne utetisizo usula mzwani pour l'exemple ne kako toto message ambao wao wa strict en dehors ya procedures za sharia basi msifika kwamba azali ukubani bwana leo lazima ure mwana msiba maana message irate sisi kitia na zampara mananyatu na zapara na yatu na kila topor na tobo zile ben msifika kwamba le grand perdant de ce soir de azali maana nini maana handa msifika kwamba azali kusina nguvu urdale mirwa data anyesa mba una nguvu miro sinzwani kusina nguvu urdale utori size wafu uto anyesa mba una nguvu maana mpeka na nguvu tondo zuwa na lala na nsinzi nduka dhibu wantu nduka na nguvu za heto arumamba ina nguvu maana ina nguvu be yokamba mtu civil enfin militaire ramla maunu aka demobilizewa na rumamba lo civil désarmé moi neutraliser mule wabo lazima kamba wabo wa resort yangina dia fanya hazi wabo yani wodero kwamba uhara wakatojo vinga tongo tuzo basi azali kuano kwa tobe le message amba wanzwani wahurie le mana wa mula ole karan wa karan nisikra amba weshwe maana nangomba weshwe maana i journée folie et dire nzwan leo i démontrer amba ne kako mulu le martyr ba pale wakotom traité shinyama ron vutse hama fos uku uzame en katimini yani bwanton nyingi zazmanzeli tisho mozwabo yanda kusassumer le fait kamba ulumtu mana jeruka na nguvu de Bob Denar na wantu wahe o kola wantu wazo futa maguju ende tsawo kakori wantu be namna mwafanya tongweni mwene maise muima kirabuzi par des raisons médicales na bon sambia ma docteur mlonzwani na wantu lo kurbu fumurumisha serikali ya zalamba wakati uja wanyorenga kwa manazanyu wanamna nyingi za resiste be ramblo abana mba ijiri tentative ya maquillage hadisini mwakota maru mba ula fa covid be kafa covid finalement vous vous êtes retrouvé na mtu afahamu emionenyu serikali yonzima ingi amambara ile mana malo zama mwamzihan katimini miros mana msijwa mantongo ya hilawa isensa dunia isensa na wantu pia mpaka wasu utulivu nzwani nazo za hijiri mana wantu wasulawa kawasi mtu modari nzwani mana mtu alonzo na asiria wanzwani ata civil simple a neutraliser maka militaire waka oblige wa mule pour extirper yani pour exorciser hyperion donc opération hijiri ambako jorisi da wanzwani basi nsifika mazalo wono de kiume mana rono nzwani basi aliko kwa nyangumiro tapaka la tourner uelewa basi nsano mbemba azali nikawa kufikira mbanzwani wakojwari sidza basi mkinu perde angalia séquence mana azali nsikamba omjinga wazidu wajinga wakati internet unu kushili fanya ukitifu uono namna internet ya udevuale basi nzanombea azali amba nika kofika mba otorisita wanzwani leo upara jahabu mana leo rina usikitifu kwelu na klabo efantu wasuka na usikitifu wodo binadamu kusnao basi nzanombea azali amba uperde iparti na wao ibatayi utu iperde mana leo wanzwani wahimi walorenga mtulamba wakota mzamise mana viajanda urongwamba una kwenda muali akwenda maore dafa
be wonamba malgré yas menaces as gaz lacrymogène wa neutraliser forces zao walomtoa wa mette en échec i version en tambo officielle mwakota mjo mwi prepare mwitowe na ba ursitsa babubusha hadi hadi rta sin de vie basi nsali mwambieni amba azali oui ah bon Bunduki. D'accord. En tout cas, émission toi le moment les derniers gouttes au GG. Ben se rappeler après. D'accord. Donc, ne kawa kwa mtromba pour l'exemple ou tromper mana wanzwano hambi amba wafo ya dignité yoka ifanywa wamdihi mkomori mzwani dignement. Contrairement à la propagande ya peur que je fais. Ou en tout le pays génie ou ya metto à distance na wantu suku wamtoa donc yani so sumutra ngamba situation ya mbali ya kwa contrôler mais c'est tout wanzono hambia ba divavo uje kama mtao la mwe mazame mumtihe donc nsikramba ne kamwendre mwakondo ou mtu pour l'exemple kaya passe au contraire wanzono hanye sa dignité wamdimjo avec dignité. Ils l'ont enterré en martyr, mais pas comme Shinyama. Na wawe azali, tabia we fanya wa Islam, on pia tout comme ça la kaoswa, zizo utozola. Mais narendele. Tsenyi sabanamba, ne kazalo ko wamproma pour l'exemple yunde. Wabra ngolo msla yesa nam kemaki nam tulie. Mais ce qui fait la force d'Azali, yani terrorini, itopara limite yayo. Wasko ndo to kwamba bibiri terrorisewa karna ovenza karna okubali basi wabo toko so basculer kari jamais les dernières gouttes bali mradi ivazi sena hujaya ivazi sena hujaya boazali mana sikiramba mirwada kahulaba amba mironsi ane mononi na wawe kono mba mirwadi peso kwamba akene mironsi mononi udivize nzwani amba ipara mironsi wilaza vabo nzwani tsolala rikarwambia suku amba mirwadi ule njenna mironsi rikarwambia suku amba mirwadi il ne contrôle rien mironsi rikarwambia suku amba wanzwani kana okubali amba warende nkupia basi leo u démontrer amba wanzwani zoti nku kukamba wemtu urisizi wantu amba taando dziwa wono ntolonge wamfodoa kori exhumewa leo sirkali yana accusation. Vous avez ce corps dans vos bras. Donne les explications. Bien, Azali, il aussi inscrit dans le bilan. Il m'a dit, on sukumudu Azali. Sukumudu hatu. Mais on sukumudu Azali. Mana, rende tarwa stula majera damba, tsilevavo. Tsilevavo. Militaire we karetemtu, hama cadres enquêti. Militaire we ka torturemtu, militaire we ka wayamtu. Pourquoi Azali leo wabali yezita ulemba toeroho ala lonto janalo kati yenye sabani hypothèse ngiri amba mkeni wakota uwe wenye severity yao d'un exemple basi uweshwe mana le razinga kamwe rongo bani spara information amba nzwani kesi hama hawanzuzuri na babo yo victoire ya tournante 2021 ya Shinzwani mana Azali wakota bale fia mana wamule ono koto bale fia inzwani wenye samba tout va bien. Moi en scientifique na kwambia ntwamba Azali il va commettre l'irréparable. Les mêmes ressorts qui font sa force, ce sont les mêmes ressorts qui vont constituer sa faiblesse. Bon jamais soit la vie mais Azali afanya sévérité deni amula major Hakim. Basi raisonnable donc kamba nayo j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Na mtuona wa Komori ambabo de bwana usuwa suiwo. Azali a perdu maîtrise et situation.
sisa umwambia namba narangalia victoire razangiha simwambia azala perdre maîtrise ya situation l'homme kamba afungu fundi si jangulo shidagon hao wabo yani tsayisamba tadagon hao ne ana difficulté be hypothèse ya bili ye barbare ne brutalité jileota wala mwana nyash komoro shinzwan aulawa sauvagement contre les principes à Choubina d'amour. Azala perdre le contrôle des situations. Va nous aussi bien nous a fait. Ambazala kwa kota wa valise ntongo nzwani. Tarwa suite 2021. Wa mizana tsamba zali nzwani ito valise komori ito valise. C'est pas la peine de faire une fixation le 26 mai. Beshu nakota ne c'est le ambazala perdre le contrôle des situations. Mana ni fikiramba. C'est vraiment, le type, il est vicieux. Il a un rapport à la mort kenam komor. Na mangala maba vufu antwara ngazija. Na wayam tsamudu. Quelle qu'en soit la raison, le makomore doit faire. Quelle qu'en soit la raison, le yorufa. Faransa, yodi sibudi en 60 millions d'habitants. Mtumoja toi hifa. Na communauté yongia ane moi. Da c'est allemand si vufu antwara. Na président balabali akadia. Donc azali, wom tulomba. On a un rapport difficile, rapport bizarre, rapport morbide à la mort. Na hiyo ni sikiramba waswa komo rijwa yema mwamkina zala kwamba endeta para stade ya no retour kato jwa reganyuma be ni sikiramba yo dali ka mana ana besoin reganyuma mana wa anawana anawaju ana famille est-ce que vanta iwana wa tawaju eta famille katu ménager asikamba toka president tu na wana watu kama president na wajua ni sikamba manenya azali ana rapport difficile non rapport bizarre à la mort na hiyo si rapport jema sikamba rapport morbide rapport déséquilibre enfin rapport ya peu malsain ata yulmana kene rwamba c'est un monstre dévoreur juste pour le pouvoir. Et quand Kataji dit Samba, Halvani, les jeux en valent la chandelle. Mais nous sommes dit c'est. Nous sommes dit que à la situation, Azala perd le contrôle. Yani, le Wazali, nous sommes fait en bas. Nous sommes en bas. Nous sommes en bas. Mais la semaine, elle était en train de nous sommes en bas. Mwenzo haka, tangu zinzaiji, tawantua nofa. Ituwe kamba. Ntozinzi fanshiha à son insu. En même temps, c'est faux amoureux, mais ntozinzi fanshiha à son insu. Manejini. Le kamba. Allô? Allô? Connais pas les deux. Ah oui, lembrando de ah bon, donc ça dégage le pareil. Ah, il est là, ma famille. Bon, se o Xarabes bem, mais uma vida lá. De toute façon, Zos Soja. Ewa, ewa, sou Xarabes. D'accord, ewa. Amba, ça va se raser, c'est ça, ewa. Donc, c'est une situation qui a dérapé. Mana, mais Azali, yani, il te joue kamba. Wani ma militaire wafanya excès de zèle. Atawatoa roho. Mana zinzaiji nisikamba zini. Kazisi iregeje siasa Azali nzwani. Mana leo bankamwe sambilo aman. In telefoni ya bili ya hisha. Mbabunduki desdi onzwani. Na mirwadi. Na watu waza lokota insamba wa usalama nzwani que tout va bien. Donc, système n'a pas de scénario à Zala Kweta. Mais chez Wapéou. Mais situation est dérapée, quasi contrôlée. Wambia wapornambia su kwamba wakati na militera wale swali washuka msijua ntuko za kaijirikoni amba watu warewa mateka pia zile pia armée ya shuka yalo libere watu
ou wantu parce que quand j'en fanya soit des comptes rendus elle soit même non c'est pas ça lui-même ailomba il y a eu un tournant donc usimia Mungu amba hadiseji ruzwa leo ike tournant donc wazali sikiramba badao kamba mune mafoto exhumation ya corps serikali yesko na chambo bada hukamba nzwani ingiane mwa ikomori ingiane mwa bada raona ba wanzwani wa haraya amba mana wao katozi wa shipunda bedi kwa komu isodua comme un héros nsika mbazeti ya zala posta mana kota yesamba lebindri aluwa basa levuti baharini yose para donc sikiramba situation ime échappé à zali be katsobe nzantongelea franchia hali hai watamba nzwani ikeshwara ayesamba nzwani waede atawala ahi volem ahi bia mafote yale ahija hali donc leo sisi minamba waya ka 25 ngozezi igirale be wakati de wowo waede o responsable wa tumuzile kalte GG mana morde ma militaire swali yayo o karu mwa bena swali amana mwende makomo ma maîtriser situation ikoni basi bale a force ya ukambazali arumeyezi ya nguvu mengoni mwa watu wale arumeye nguvu zile wenda tabka mazeli donc i esprit ya sauvagerie ne brutalité ya fanwa leo besha wanfanga kama disi azali telefono mbers ya sauvagerie leo na brutalité be azali da wasome dinio aombe waridi dinio mana yeziaza li dini de hallo babo leo situation imeshape wakati mwingi akobenza mba ifanywa a dose homéopathique wariside wanzwan baki tu halle mundu babo warorore debsi he hanguvu leo wanazono azali waridinro tena waridi fete hausikitif azali aseli zambaji. Donc c'est une situation qui a dérapé. Mais Azali, il emporte l'entière responsabilité. Manin de l'école de ce média, de Aparawana tawa ridifete, wa jouorana fundi, de fundi de Azali. Vamos sikramba, wando jidisa. Wasu wakomoro tola tali, wanzwani tola tali. Timambe namba. E dernier goutte ya hija lazima isivalze. Est-ce qu'ils allaient une dernier goutte? On peut l'espérer. Mais si moi même un régime ici fa ha il a raison za kufanya succès yo. Mana mono mwamshibinzwa leo. I armea za liija itia gaz lacrymogène. Wantu wa hara washuku warege omuntu. En l'espace de rien du tout, modal swali akambe wantamba ikila zama maîtriser situation mbre wantu mwa dzina mbali wakataja fanya bilamba wantu rwa dzina pamoja halili arwa ai ça c'est pas bon donc si kamba azali harmo situation leo azja memba ai haje kama mtsimbi atusangano ho rabuzi amwene mumblatsa baharini bebo mwizi kwa hapa tsaimbu sao wala wandre wamdzide mironsi c'est mwizi jalamba imironsi de façon solidaire na wahada donc nenzwani finalement watene un échec politique ya terreur ya zali watene un échec ujanja wakotsa ufanywa vanu mwono isirikali ya zali namna akafoleha mana nsama memba ukubantu tsafi na magendarme walugazia mapejeni wasina memba zile mshambo wamna kuwati les images amana mwangalie mtutu na ulawa donc ameto un échec hamo communication mensongère ameto un échec hamo kamba ashina mpeshe jewa ke emotion zwani ni sikiramba ne kale otse dernier guto besabu igutu kaisi mbali na para iguti akisa azali utolimba talini wamkula sikutuambia azali wasi joana na wawe ruto evavo na wotu kana majeshi yayo
utuka majeshi yao yayo mana washuru kusielewa sivenze kena dalao wakomorka asutsaha kecho kamba uwe wakomori ata wantu wama manatu afuati sababu ale salam tole mtie amba shwaula kutojwa ula antu la preuve wamula mimi kwa mboda azali wambia hoyo hoyo wena naoni makele hao wanaomba timula twani be wakota uzamise kutojwa ula wantu na babo lazima rimweshe lizia zalamba ezini mana itini wamtoru wa kulasu kwamba azaliwe fana na nyombe wanyuzwa nyombe yogilika no nyonga halini wakati nyombe mfi wone zonye shitwa monsi iswana na monsi wasonga ribale nyombe iwono tizamujinti za masera azali wawe ufanya asisi kwamba makomoreka asukubali ufanya referendum kakubaliwa ufanya vote amba kwa votewa usijwa amba komoreka asutsa basi uguguru wao nchini uguguru wa nchini le 26 mai tuambia kweza zali waskarna le 26 mai na wawe waskarna tourna 2021 na wawe wasi le 26 mai atu na wawe na tourna na wawe mpaka ulawe vavo mana kusima faka mana wakumurka hasutsa mana Mozambiki mana onanchambo ukoja bana mojo bubu wakomono wabe karoti utsawa bubu ale karoti kaisisha carotte kaisisha na mpondwa yo kaitsukiri éternellement wasuku skati roban na ko diswa masala hamwa service ku swamba moi je suis convaincu amba azali atola war moyezile na wami tsame bo mantwa minu amba ntwa tsomto azali de wanyu makomorien mlondrani mwains wakati wa hija na lpengele la hija na fenetri ya buha namna kujomba kula siku ibirao Allô? Allô? Non? Ah, what does that D'accord, Ewa. Ah bon? Ah, what does Ah, bugas ko zala. Ewa, aya. What does Ewa. Ewa. Donc, Léo, ntamwambie azali amba kutujwa wa makomori amba wahubenze wala utulivu koja mawantu wambilwa watobuula yani zbaviri nazi element incontrôlé nazi événement impromptu zoazali kusina gestionneuse. Donc wakati kama ressemble wana mamironsi wa trouble yu alama mba nzwani kesa mwa hawa njema na wazali weshue mana wakota wa yese na wao izi confirme zinakwambezwa mirwadas hulaba et que Mirwadi ne contrôle rien en juin et que ulo chabi et que hurantambo woka unasuku okala hukoma na baba mtuambia na yangu majeshi mlunzwani rangwangazi jata amwali bona mbiwa nzwani na mtuwezi nguo mlishe mlishe wa ula wantu wabaki tu wa ule wantu mana nisiki mengoni mahadisi nzito ya mwijira zali ukubanu do kamba mamilitera wa mula mtuo wa sijilu hana dame so zintongo za moja babo responsabilité ça sera lourdement engagé kawasi mengoni mazo donc sambia na yakima jeshi ambakari mwambia na wakati wa hija na mzungwe mwime na maraia mana wa mabao mproteger maraia rangu wa mwali rangu wa ngazija rangu wa nzwani mlionzwani na mtue ngozo mumlisha zana mamilitera he waolewa mtona ba situation yitobuza avasani mtona ba situation yitobuza avasani wasi alimradi ramakini boazali ramakini mana wanrakabili de babo karna oregia nyuma rielu ambao tishitu
wenye samba wote shutu relu ambao timru wabinga itama ye komori relu ambao wawe timlezi we komori waurakabili wasi karna horegea nyuma wala skashu wana na bunduki na wawe odo fikira ambao chuwa na bunduki na wabe halekarsi na bunduki na wasi kiswani na wawe na asi fuwa mbarto ushinda yeman nambi wana nyangu mamiliteri na mone saifi wozuze da koru wamba nzuwani mtato ulawa vingwa kapsimu nga mtana fungwa nkoki wetu olo da bugulwa onyangu mamiliteri rangwangazija wanzuwani wa muwali mana risitu wamba wani kamsi da koru na azali wala kamsi tayari mwarumi shihe mtuta amba sababu duwana saderwani mana tuamba basani sika en contact na mamiliteri na majandarmu wasinambia mba aroka yanka akwa minamba kwelu mtuna afuwa dzihwa bien sûr avec les images qui circulent en ce moment na madiho waelewa mba sirkalia zali swahada donc onanyama militera maswani bonsi mlio rangazija tanzwani wangazija na wanzwani na mwali mlio nzwani nangazija na mwali wamkamsi d'accord yo kama marumishe mtu moja atanda ule mtu sababu dat sababu siasa sababu politique na mtuwezi ngumu mlishe na mtuwezi ngumu wadishe wasimrumieni mana zizo wasfanya babo madhamanozo wa zamasfanya babo otu wa jilwanao otu na marete mtuo baisha suwajua baisha wa jilwana leo wastaje na msada yu na zguza yu nisfikira mba mengo mafaida yantonga ijiri leo hama usikiti furlo nao hama nkondo ya tuili nisfikira mba ta majesh leo mwakota mlabilwa na azala mba mtoka ulawa simamba nukubani ya même pas 1 heure 2 heures militaire na mamilitaire donc as diosna même ha son chambo tsamba zo kwelu besika matali jeshi loleo na kila mwana jeshi wa Komori na kila mwana mkomori mado wanzwana leo mwambia azali wamba haram sendra mfukwe rangalamba doe au tsiwaye neri itoko ike ramdziha lazima nshi uislamu basi sikama dada bule mamilitaire waro watata aparo wamba banza karsinya matsena wanrapara karsinya matsena rizi abantu na mtsuwe ngozo mwalishe mwangala mazefua kwao washundo torture washundo fanye hazio na wasikarsina shaka na ntongoyo ni sikramba wanyu kamsi harma mana membo hata alamba na kwa irabando asiria hurenga yes telefone ben sikramba na waria wasijwa ben tani lezi wantu amba wana majeshi wa Komori mlonzwani rangu mgazija mana ni makomoria yani wantu atafa nto wantu bado wangazija rangu wa mwali rangu wa nzwani yani mwatike army na mrenge ndo mana zanyu mrungwamba kamsuru mishatsena nayo nzangu mwebelwa mwenda mamate z resistance mwawe umati msuwe umati na mtsarayina umati zozijira mwe dunia mazefu yenyu ya totala na imsijwa mazefu yale mazefu wao wote washkonda watamru mende wanyu waparez faida wamri heni zinapeo nsifikira mba leo ni kama jeshi ya Komori mka alfu mkini 800 waelu watu warakuambia zo nao watu kurubu nani nsifikira mba halila goa wanu wasielewa mana dahali mwambe namba kota alaba ambazo nchambo donc nsizia babo hahanye samba lazima na handar dise amba baba ngubusha hafi mana zini zafanywa zini kasfanywa harmans unu militaire a démobilisé car c'est représenté aucune menace car il doit menacer nchini aucune menace kana arme kana rien le va mweka wa via biranzwani au zinti montage un vieux si biranzwani atue malavuni imbenchini tajiri ukiamba mtuna a impliqué wa harma affaire dure ni dès l'instant ba a neutralisé wa va sharia isim protéger kalazman aula hal tajiri lazima arengwa aveu bikalazman aula de wo haramu wengi
Luambiga azali aula wakati luamba kalazima na ula wanzuani wajama insamba wao kasi stay tena wasende diam wao lo la première fois wanzuani insa réaction ya dignité wamtia manao dignement basi zaiji leo zotsuzo nazo zirendo na mazefu ya kijeshi bezo ni majeshi zo zirendo na mazefu ya kijeshi baadhi ya mazefu ya kijeshi bezo ni majeshi nguvu zani zazurumilwa mfanyiswa ntongo lamba zoti zanyu donc zoti za ufanyo yo crime contre l'humanité de mawadana naeleza ni sikramba azali wakati uja otires leçons kushindi wa wana na majiani kwezi utojanzi chosirende mode za leo uturorende nzito na mode za leo kachwa mazalio zinisotosha zubinge au lazima nuzofanya nzito zinazangeze uzito wao bezali kusina destiny ni katsdo kamba wakomoro hambia mba karvenze basi lisha kweza zali lera wakomoro mba karvenze usangeze madambi yao nikazaliwa mwanadamu ufikiri mwana wao ufikiri mshu wao ufikiri familia yao lazima nulishe na wanayangu washikomori wanyumla wa majeshi memu marezo mwambia msimu obéissez tinazali manati mwambia unumtu alina rapport difficile non bizarre à la mort vous faites un tour à la Comore quelles qu'en soient les raisons quelles qu'en soient les circonstances mais on a Adam afanye comme si kawa fantu unuma Adamu iliwamba atai famia he tei arhamia he yani kasi protéger manazo azala fanya ole wo jela kola la fo sisema wa mwana hatotea waso salera mfanya waso fikirwa na yetu na wajima zatu na aheli yatu basi azali kweli tamutsangale matsoni usiria wanao udzicho mate 2029 yorongoyo yokuna wasilo wazali lishazi jambo 2029 yofunga wantu yahula wantu yahufanya makri za chambo leode mirgan wale mwampushe mwana mama ya chambo ya shuma fitsi onafiki teze sur la toile mumrege sambi mumfunge wakofikira mba balo mfunga sambi utokana boulevard ouvert sambi ya shivani na okula himazali uzipara mozito wakati ujao jifikiria neka mwanadamu lamba bien constitué ou le national instinct de conservation mana la conservation madamu tide otoeke azali c'est ta femme c'est ta progéniture ramonta rangale leo azali okusina instinct de conservation mana wanao wamete gravement en danger usoni wa Komoro jetika mana wazali na tohara mboti bangu jetika mana wazali na tohara mboti bangu mana bewa mtu weka tabili ya mtu mwili wa bewa peut-être aujourd'hui avec la grisaille du pouvoir kawasielwa be misukamba lukumani lotsidaba fater lotsidaba mwanamsheole lotsidaba ya ukamba aeloma tunguzinizi leo zojobuza na zaibuza toka mozito tisema madame ejoka grise na pouvoir tisema madame ejoka ha engrenage ambataweka fikiri mwana babi babo na babo ajifikiria nsenda habi tajirika shala mu engrenage baswa mjeti kama nao azali wale na bilai na kureni atawa Komoro jo fete amba wami sisi amo maratha wapeu utojon lisheo donc wazali zozajiri nzwan leo tuombovu uteza wanzwan she katwa mema ko fikira wanzwan kuhu utwa banku utwa matsembe uwaba matsembe atawa nusu ihara ujo elomba leo nzwan lazimani nzwane hizashitso mule wawano waswili azali wala tayari pa construire emergence wakotoa nyesamba nzwani lala urzia la fete zozi jironzo lewe nchini udefiewa wantolo mavan walomrenga wa dépasser peur
zina kozili na kozijwa amba wasko adamu atsonga non trop c'est trop car si je me tapala awi le dernier kutu de wallahi na billahi azali mweno odunga na wana kabili lazima isiyo isijaya na kila mbovu ifanyao ngala tra himsa bozuzi mirgan même pas 3 jours mirgan fundi zangu shabi tizangu banini bozuzi jibrili kula skujao usingia ton la magie et aujourd'hui impression le nayo ma à l'image des événements et d'Inzwandeo maurika dansi accéléré bozuzi mwenengia muantu mbubo sangani mwenu fans makriza ina yaya Jean-François Sarkozy mwambia zeka zirendwa tabiambi mtukajikobisha nayo ininsi belinsi baha ininsi belinsi shamba laho ininsi lazima ni hama demokrasi ondwa shina mafikra hama wanao regli uparna utulivu kwa poroke utulivu amba ushondenge ya droit ya vote ya mjo jensi president kwa poroke utulivu amba kusimba tama no jayo baru unbatama kwa poroke utulivu amba kushinda wanbingata l'hôpital mpaka mbirende maure no tsona mbari safete kwa poroke utulivu amba kushinda wasaidia maskini sick wasaidia madamu atambi hautamem ni vakini ata Jibril amojotoa atowe ayesamba kuna mana ushoka mbaru tsomba li Jibril hey azali kubawa enda toba wambewa komora mba kweli tipoma ha beke estrotari wozuzo kofikira mbe mfunga sambi babo una boulevard ouvert lutelu ujoshikizwa Jibril tuzomkina ma Jibril yangina azali kutafaga waloelewa amba urumu yezi ya komoro ma 12 kabwaso komoro utsahao na usizijua maana usijua mba vote za bozuzi juliko ulishwa komoro wa vote wakojoto watu bali wabele hamao si guguru ejini wantu wari ba puissance derrière les uruma kawa ta puissance derrière les uruma azali kwezi suku ditoto ujile azali koto na puissance koto na wantu wao suku ditoto ujilao kikizo na Sarkozy zo zotulia mabaho babo na msaidiezo na fakrimradabi wao watu hutala wasi tuwa fetamba azali wakati carrément na traverser des déserts waka mtu abandonné par azali usuwe wa Komoro amba sababu yezi usangedzetse yomangedza yode bilan yaho wamangedza yode bilan yaho usangedzetse wozina bojona uangazija sawo jo suwanzwan hewe kawasi militaire wangu vrana population maintenant sika mba appel relancer ma jeshi leo wayelewa kilambo fikana tuerenga iteshwani ajuamba mwanajeshi mzwani umgazi wa lonzwani mwanajeshi mwadi lonzwani mwanajeshi mzwani lonzwani au ngazi jao mwadi na mlishe mazefu yanyu wa ule wantu na mwabe mengo wantu wa mwadi shevavo mtsona mba mtoka majeshi tena mtostehilwa tena wantu wao watorengwa wahukumilwa maorde halu mana wantu wakomua bapalele wajiluhana na wantu wadones ordre wajiluhana na wantu wakota wamakie aferini en un meurtre naturel ya dû à zopia sijiluhana azali lo se mettre en difficulté ma médecin ou se mettre en difficulté ma procureur ta ma procureur cache le juger tsena azali ou mettez tout le monde mal à l'aise, tout ça pour protéger un pouvoir et un personnel. Il y a pouvoir GG, il y a pouvoir ou Fahari, il y a pouvoir Tsoumani Azali, et au pouvoir ou Fahari ou Deobi, Kuno Fahari, comme si nous avons le bon président, mpaka unge mamikiri no efanya nkondro, wa edimbizwa mule, ingia mule. Basi pouvoir yo ina manage.
waelala osinzia basi bwazali ni fikra ambazo zaijirizwani leo na wanzwani ni fikra mba leo yo dalili wanyesa uelewa na mimi sijua fete ambazali wala nabila hebe situation yu déraper na inde kwa ame situation itu déraper renga wantu wafunge fanya leo tsahao wa contingence politique ambazo kotos maîtriser ne ka wantu amba wao maîtriser situation wa mimi so amba wa contingence za siasa kotos maîtriser ou tu es en danger ou tu es population en danger mais comme ça non tu es donc vous avez dit besoin leo okomor kwezi nisika mazoza usikitisha be wakati de wowo isaye sababu anaona Zulu ta situation ni déraper bewe de tabu mana adzizisa atabu mwirwa yezo guguru na nguvu yaide mavuna ya dzolao na mavuna tsaye wantu kasi roi Sully hamwe dernier goutte d'eau qui va faire déborder le vase karish zorlo sur nauzo ihawa ya jirinzwan leo na turna ya jirinzwan leo nazo riziki ozijiro kuban leo nzwani zizo esaisa dunia nsimia mungu mananisi wanolio rega mafoto renga imaji ode vamana wanzwani wendre wa daili nzwani oyana ho wambiamba bwana azalula jema danganu zile nchambo na osregeti na hunu mana azala tohula babolio ho virakamwe angalau belishwa mafoto loramo internet yu azali keji belishwa mafoto belishwa pezuntu wendwambie oya na community internationali ambao de chef wa nzwani wa hatwari kabwa sutulivu zizo nchambo yemana rwamba usikitifu warpara waswa komor haibu kamba leo mkomoro jola urunyinyi na mananya mkomori na watu tsawo lo mazo tabia kazi wa komori wa mtimandana ba azalun simuyehera wa mafere kombo mengu ma details kiao baskaraka la tsiha we mwenyo daja j'accuse katarenge rejimi basi sikramba qu'est-ce que c'est dérapé waye azali il emporte l'entière responsabilité mana waye daitabu mana afanya mbele de restore pouvoir mana kakirangea mazinzia za demokrasi hama zeli za democratic za leke za toifa na toifa lo mbana damu joenshi hamafiko amaunda nsa moja be nikaza la kufikira mba akojorisi za wanzwani de mana awa de façon brutale et rapide de mana au sauvagerie basi sikamba jabu alonorangu mtsana amba yahandra wantu amete amali propagande en chambo grâce à l'aide et à la magie d'internet et wantu endre walo exhumer ikor zikwelu zivenwa même pas azali kapara repi hamba chambo ne régime na wantu ai baisha bwana mamilitera akakubana kwa mamba he unu transzuhale razini yabili zajinzwan leo zaisamba wanzwani wa kurbi eshin atawapara banaru mamba wano ka atukirten zararu ni fikira mba wananyama militeri mlo wanzwani wanyuangazija walitua ovu wanyama militeri wanadamu mjwamba arme lazima nji distingue na mazefu wa ovuani mana wani okiwa kashindu fanya ovu mwalishe todo okiwa fanya ovu nekao na nguvu mwalishe wafanya nguvu zao nekao wabeja mwalishe wafanya nguvu zao halinzi mwalishe wafanya nguvu zao wanyutobelo sur le terrain mwamate zi mouvement kade leone kade meso mana kajamende derrière gutu wananyama militaire de base mwahenda na mfanye ile ngolao manque de zèle na mwenda mwaz mission mzishe zéchoué mlishe population ya affirmer victoire yao iharaye na waska sina shaka na ntongoyo mana leo kartusho raisha mwansi hali namba mwanadamu moja na iklaya he msijomba azali tahao mbeni leo kadit amharaya demtuna iklaya na wanzanwahe
watsa watoe wa Komoro sababu yezi antambo kaina ta ufahari yezi antambo kaina ta mavuna wala kaina marunda waboti mwambia namba lazimani rejoamba sili halilo wanoto basi wanzono sentini wanzono nzia ju wamiti mwambia namba ngomeni wa Komori wale ndrani watoe wanao tisiki vavo timame manzolo ndrani watoe wanao tisiki vavo ya hijaya itotiha na azali asijaza basi siku zimwe zimu wamsababish amba kula siku asijaza na wao mwambie amba mirwadi nsika amba azali atokumasuhelo amba ule mtu amtrompe deka sina aucune maîtrise ya situation mana leo mengono roka safi au alwa wakar beto tozin c'est vrai do ajimazai wa mtuno ala hada beta inzwani ya shimironzi neka risimia mungu mana inzwani itojero kwamba basi wo karsiria tena na nzwani maskuja ngomba karsiria basi azala wa shuku sansa seter repara seter kari mtona magrade yayo mbio zao watorosida do mawe basi banira ndo sambamba wa mao ya tuanziano simia mungu amba inzwani pia watorega mfano huo wamwisa azalamba ikashiriza wale kashiriza watu wamwisa amba wae monstre wae mjufumo wae neka aulu atisha mashini ya hula lazima ni aretoebo wakomor kwez taworto na nakatu wangina haomambe namba vanda kabili bande babo tranquillement encore une fois sekeleza mionatangatu hawa nzuani hawa Komori has famille za para nento weni mjwa matangale oria joya maili babo zindali zombwa mwezi watula za wema wao na ukamba leora motsa filosofe mwananya unaulawa ai namna ntuza hijiri namna population la hijiri songo contre mwana i volonté na uchabu ya serikali una martyr mana adziwa azala mezamba unane sympathie ya makomorien ya wanzuani eke watu wakavale wa défier autorité yake wakavale wala mwambia zalamba karakali arabi wala mwambia zalamba zile mirwa dambe zile chambo wala mwambia azalamba karsivabo karna kubetene eshin nsika mbazali bwana lala leo atormana msiba be nekayo mwanadamu mwezi wa mwoko atunata parwana jiti samba nskama angre na stalin nekayo ni wanawahe wamumbeza banyu awanyu jibenza nsika balazam la mu igriza et pouvoir mparwana mjiti samba on va c'est continuer aller jusqu'à quand kabwaso nzoni wa Komoro ndo emergence ya 2000 azali na monemba kulasku azali avancer au cap na tongo ekiro betambu désirao na mwala l'espace il y a une semaine Ambazali asigama bavure et comment il peut construire un pays Zahangu tambia wa Komoro amba azali ana rapport bizarre malsain avec la mort il amba wakati uja wa Komoro ajidi samba hali mtrudonu il amba manda yahe yoka synonyme ya wafat na wafat waleka broche hali mtrudo atesha monstre abroye wana wa Komoro hali mtrudonu mwenza maseror donu monstre donu lazima na alishwata lini wa Komoro kwezi rizia babo sikramba mwezi mwatorba za hairi wakati zindira zijao na wakati zendeleo arte zemtru bani be madza zlobish